नसीब आप सबकी सलामती हो। जीएस चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहली वीडियो को शौक़ से देखने के लिए और उसको शेयर करने के लिए हम आप सबके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे पिछले टॉपिक को बहुत पसंद किया है और बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट आई हैं कि हम आज की माँओं के बारे में बात करें कि आज की माँ और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। माँ एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा लफ्ज़ है, जब हम अपने मुंह से माँ लफ्ज़ को अदा करते हैं तो यकीनन हमारे दिल के अंदर प्यार एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने हम सबको माँ के ओहदे पे फ़ाइज़ किया, हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। हम उसकी शुक्रगुज़ार हैं और हम अपनी माँ को भी याद करते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। यकीनन वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनकी माएँ उनके साथ है या वो अपने ज़िंदगी के इन सालों में भी उनके साथ अपने टाइम को बिता रही हैं। और हम सब जो जिनकी माएँ इस जहान से चली गई हैं तो वो यकीनन हमारे दिलों के अंदर हमेशा ज़िंदा रहती हैं और रहेंगी जब तक हम इस दुनिया में हैं। आज की माँ और उसकी ज़िम्मेदारियाँ, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज की माँ की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि माँ की तरबियत के साथ साथ एक बड़ा हजूम है बच्चे के इर्द गिर्द, जिसमें बच्चे हर वक्त मगन रहते हैं। सोशल मीडिया है, उसके अलावा और बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी माएँ अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से अंजाम दें। हम आज बात करेंगे कि जब हम कम्युनिटी में लोगों से बात करते हैं और लोगों से मिलते हैं तो हर तरह की माएँ हमें मिलती हैं, हमारी उनसे मुलाकात होती है। तो 2-3 तरह की माँओं के बारे में आज हम बात करेंगे। एक माँ वो होती है जो चाहती है कि हमारे बच्चे खूब पढ़ें, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में जाएं और वो अपना पूरा ध्यान जो है वो अपने बच्चों की तरबियत पर सर्व करती हैं। एक माँ वो होती हैं जो कहती हैं कि बस अच्छे और महंगे स्कूलों में हमने अपने बच्चे दाखिल करवा दिए हैं, आगे स्कूल जाने और उनका काम जाने। एक वो माएँ होती हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो देखती नहीं है कि बच्चों ने आज यूनिफॉर्म उनका नीट है या उनके शूज़ साफ़ हैं या बच्चों के नाखून कटे हुए हैं या उनके बाल कटे हुए हैं कि नहीं है। एक किस्म ये भी है माँओं की। लेकिन ये तीनों किस्में जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इसके अलावा और बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये हर दौर में इस तरह की माएँ पाई गई हैं। लेकिन वही ख़ानदान, वही कम्युनिटी डेवलप हुई है जिसकी माँ ने अपनी ज़िम्मेदारियों को जाना है। माँ की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है बच्चे को पैदाइश से लेकर हर एक जगह पर वो बच्चा अपनी माँ को देखता है। माँ उसके लिए एक रोल मॉडल होती है। हम भले बच्चों को समझाएं कि ये काम ना करो, झूठ ना बोलो, टीवी ना ज़्यादा देखो, या आप मतलब बुरी बातों के बारे में आप बच्चों को डिस्कस करते हैं, उनको मना करते हैं, लेकिन बच्चे मना नहीं होते। क्योंकि जब हम बच्चों को मना तो करते हैं लेकिन हम अपनी आदत में तब्दीली नहीं लेकर आते। बच्चे हमें देखते हैं, हमारे कामों को देखते हैं। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें बच्चों को अच्छे कामों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो वालिदैन हैं हम रोल मॉडल हैं। बच्चे हमें देखते हैं, हमें कॉपी करते हैं और जो हम घर में इन्वायरमेंट देते हैं बच्चों को, वही उनकी तरबियत होती है। बहुत सी मदर्स ये चाहती हैं या उनकी ये सोच है कि एक महंगे स्कूल में हमने बच्चों को डाल दिया है तो हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है और वहाँ से बच्चा तालीम के साथ साथ तरबियत भी सीख कर आएगा। बेशक स्कूल तरबियत भी करते हैं, तालीम भी देते हैं, लेकिन असल जो चीज़ आपके बच्चों को पॉलिश करती है वो आपके घर का माहौल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़िंदगी के हर स्टेप में आगे बढ़ें, उनको हमेशा कामयाबियाँ ही मिलें, तो आप अपने घर के माहौल को बेहतर करें, अपने घर में एहसास और प्यार की तरबियत दें। बहुत सारे घराने, बहुत सी फैमिलीज़ हमने देखी हैं, बहुत सी माएँ मैंने देखी हैं कि अपनी फैमिली में बैठकर अपने रिश्तेदारों को हम डिस्कस करते हैं और नेगेटिव बातें अपने बच्चों के सामने बैठकर उनके सामने करते हैं। तो जो नफ़रत हमारे बातों में होती है, हमारे रवैये में जो नफ़रत होती है,
وہ بچوں جب بچے ان باتوں کو سنتے ہیں تو وہ ان کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ زہریلی باتیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے بچوں کی تربیت میں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں، اور یہی ایک خطرناک صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس خاندان تو ہیں، ہمارے پاس رشتے تو ہیں، لیکن رشتوں کے اندر وہ پیار محبت نہیں ہے، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ زندگی پہلے ہی اتنی زیادہ مصروف ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں یا ایک دوسرے کا پتہ کریں یا ایک دوسرے کا حال پوچھیں، کیونکہ ہم سارے بڑے بزی ہیں۔ اور اوپر سے جب ہم اپنے گھروں میں اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں، اس سے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، رشتہ داروں کے لیے نفرت ہی پیدا ہوتی ہے۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ان سارے حالات میں آپ ہی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ایک ماں ہی ہے جو سارے خاندان کو لے کر چلتی ہے، ایک ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کو رشتہ داروں سے ملاتی ہے۔ اگر ماں اپنے سسرالیوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتی ہے تو بچے اپنے ددیال کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں۔ اگر ایک باپ اپنے سسرالیوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتا ہے تو بچے پھر ویسا ہی آگے سے ایکٹ کرتے ہیں۔ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے پیار، محبت اور احترام پیدا کریں، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنے خدا کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ خدا پیار کرنے والے دلوں کو پسند کرتا ہے، خدا معاف کرنے والے دلوں کو پسند کرتا ہے۔ ساری زندگی کچھ لوگ گزار دیتے ہیں لیکن ان کے رویے نہیں چینج ہوتے۔ کچھ مائیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ بس فلاں رشتہ دار سے ہم نے نہیں ملنا، فلاں سے ہم نے بات نہیں کرنی، ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن رویے نہیں بدلتے۔ یہ چیزیں پھر نسل در نسل آگے ہمارے بچوں میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اب ماؤں سے آج بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایک خوبصورت ماحول پیدا کرنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں گی، بچے تب سیکھیں گے جب آپ خود بھی ان پر عمل کریں گی۔ میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے، بہت سی ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ اتوار کے دن، جو کہ ہم کرسچن لوگوں کے لیے ایک مقدس دن ہوتا ہے، تو صبح نہ وہ خود جلدی اٹھتی ہیں اور نہ ہی بچوں کو اٹھاتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، آج چھٹی کا دن ہے، آج ہم نہیں جائیں گے، یا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور آگے وہ چیزیں پھر بچوں کے اندر بھی ویسے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس چیز کو آپ اہمیت دیں گے بچے بھی اسی چیز کو اہمیت دیں گے۔ تو لہٰذا خدا کے ساتھ وفاداری آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنے بچوں کے اندر دیکھیں کہ خود بخود ہی وہ پیدا ہو جائے گی۔ خدا نے ہم سب کو مائیں بنایا ہے تو ہمیں ذمہ داریاں بھی دی ہیں، اور ہم نے ان ذمہ داریوں کا حساب بھی خدا کو دینا ہے۔ خدا نے ہم سے پوچھنا ہے کہ یہ خوبصورت بچے میں نے آپ کو دیے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ان کو بگاڑ دیا ہے۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا نے ہم سب کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں ان کی ذمہ داریاں بھی اچھے طریقے سے نبھانی چاہیے۔ اس چینل کے وسیلے سے ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ آج کی ماں جو ہے اس کو خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے بیٹے بیٹیاں موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس طرح کے ان کے فرینڈز ہیں فیس بک پر، کس طرح کے وہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، کس طرح کے ماحول میں وہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بڑا باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھرداری کو بھی سنبھالیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، پھر ہی ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہماری کمیونٹی آگے بڑھے گی، ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے گا۔ صرف اچھے اور مہنگے اسکولوں میں داخل کروانے سے ہمارے بچے ڈیولپ نہیں ہوں گے، ہم تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں تو آئیں گی لیکن تربیت نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں میں بیٹھ کر تو ٹیچرز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹیچرز کی عزت نہیں کرتے۔ تو جو پیرنٹس ٹیچر کی عزت نہیں کرتے تو پھر بچے بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مہنگے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں، وہاں پہ ہم بہت زیادہ بھاری فیسیں دیتے ہیں، تو یہ ٹیچرز ہمارے غلام ہیں، یہ ٹیچرز ہمارے بچوں کے ملازم ہیں۔
क्योंकि हम तो इनको पे करते हैं ना, तो अपने बच्चों के सामने हम टीचर्स की इंसल्ट करते हैं, तो ये बात भी वालिदैन के लिए अच्छी नहीं है। जब आप टीचर्स की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे, और हमारा माशरा जो है वो दिन ब दिन बिगड़ता ही जाएगा। इसलिए हम जो माएँ हैं, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा करें कि ये टीचर जो हैं ये आपके रूहानी वालिदैन हैं, ये आपको तालीम देते हैं, ये आपकी ज़िंदगी को संवारते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों के दिल में ये बात पैदा करें और इस माशरे को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल्स को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।